हेलो एवरीवन, आवर एक खूब सुंदर कलेक्शन नहीं एससी। बहुत एक ब्यूटीफुल कलेक्शन लेके आए हैं। देखिए, एक बैम्बो ट्री के ऊपर हम लोग उसी का डिज़ाइन को हम लोग काम किए हैं और उसके ऊपर जो लिप्स है वो भी पूरा एडी में काम है। उसके साथ कोमल चेन मिल जा रहा है और एत सुंदर एक डिज़ाइन एक बैम्बो যে ট্রি আছে তার মধ্যেও ছোট ছোট এডি এখানে ফিনিশিং আমাদের করানো হয়েছে। তার সাথে এরকমই একটা খুব সুন্দর ব্যাম্বো ট্রির আপনাদের ইয়াররিংও পেয়ে যাচ্ছেন এবং অ্যাডজাস্টেবল ফিঙ্গারিংও আপনারা এর সাথে পেয়ে যাচ্ছেন। খুব সুন্দর এর ফিনিশিং অ্যান্ড কাটিং দেখুন। 1.5 গ্রাম পলিশ সেম আপনাদের কপার বেসে এত সুন্দর একটা কালেকশন। এগুলো ওয়েস্টার্ন ড্রেসের সাথেও আপনারা পরতে পারেন। प्लस साड़ी के साथ कोई भी कलेक्शन के साथ आप लोग मतलब कोई भी किसी के साथ ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हैं। एकदम ইউনিক। যারা একটু ইউনিক পছন্দ করো তারা অবশ্যই এটাকে ক্যারি করো। এত সুন্দর ওয়্যার করো, এত সুন্দর একটা ডিজাইন, মানে কি বলবো, মানে এগুলো সহজে পাওয়া যায় না। আর এই কম্বো সেটটার প্রাইস হচ্ছে 950 রুপিস। আর ভীষণ সুন্দর, আমি বারবার বলছি, সত্যিই খুব সুন্দর এই डिज़ाइन गुलो यूनिक एडजस्टेबल फिंगरिंग एंड ईयरिंग के साथ 950 में मिल जा रहे हैं।